Sami Tech, 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 Sami Tech. ሰላም ሰላም የሳሚ ቴክ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከመቶ በላይ የሚሆኑ የኔትወርኪንግ ጥያቄዎችን ዲቴይል ዲስክሪፕሽን ኦፕን ኤንድድ ወይም ደግሞ what is questions definition general questions related to computer network and data communication. So before I start the video, please subscribe, like, share, comment this video. ሰላም የሳሚ ቴክ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? This is the second part, networking questions with their descriptions or in short questions related to in short note form or description style questions. So we continue from question number 23. Last day we stop here. So now today we have continue here. What are the proxy servers and how do they protect computer networks? Proxy servers primarily prevent external users who identifying the IP address of an internal network without knowledge of the correct IP address, even though the physical location of the network cannot be identified. So proxy servers can make a network virtually invisible to external users. So proxy servers protect or secure your network by this reason. Good. The next question, number 24, is what the function of the OSI session layer? As most of we know, OSI have 7 layers. 7 layers አሏቸው። ከሰባቱ session layer ምንድነው function? ከተባላችሁ the function of session layer in OSI model is this layer provides the protocol and means for two devices on the network to communicate with each other by holding a session. This includes setting up the session, managing the information exchanged during the session time, and the tear down process upon terminology of the session is most the basics of session layer function. The next question, what is the importance of implementing a fault tolerance system? Other limitations, እንግዲህ fault tolerant የሚባል ሲስተም አለና ሊሚቴሽን አለው የለውም? fault tolerance system ለምንስ ነው fault tolerance system የምንጠቀመው ኢምፕሊመንት የሚደረገው ካል ሊሚቴሽንስ አለው የለውም ካል the fault tolerance system ensures continuous data availability. This is done by eliminating a single point of failure. እንግዲህ ፌለር ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ single point of failure eliminate ያደርጋታል ማለት ነው። However, these types of system could not be able to protect data in some cases, such as in accidental deletions. እንግዲህ as accidental deletion በሚያጋጥም ሰዓት single point of failure ብቻ eliminate በማድረግ ቶለሬት አድርጎ ሲስተሙ የሚቀጥልበት way ኢምፕሊመንት የሚደረገው fault tolerance system በሚባለው ነው ማለት ነው። Good. The next question is what does 10 mean? 10 mean 10 refers to the data transfer rate. In this case, the 10 megabyte per second. The word base refers to baseband as opposed to broadband. T means twisted pair, the cable type of the frame, the infrastructure that what the wire is twisted pair. T refers to so
So this is about the term-based mean. What is private IP address mean? Private IP address እንላለን። ምን ማለታችን ነው ካልነ private address IP address are assigned for users or for use on intranets. Intranet የሚባል ነገር it is familiar word for computing students. So private IP address is assigned for intranet users only. So these addresses are used for internal networks and are not routable on external public networks. እንግዲህ external public networkoች ላይ applicable አይሆንም ወይም አይተገበርም. This ensures that no conflicts are present among internal networks, while at the same time the same range of private IP addresses are reusable for multiple intranets since they do not see each other. Private network ከሆነ አይተያዩም አይደለ? ስለዚህ አንዱ ካንዱ ካልተናበበ መጠቀም ይቻላል multiple ዩዘሮችን እንደማለት ነው. What is nose? Nose, the network operating system, is a specialized software. It is a specialized software whose main task is to provide network connectivity to a computer in order for it to be able to communicate with other computers and connected device. Any connected device connectivity provide ማድረግ የኖዝ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፈንክሽን ነው ማለት እንችላለን። ስፔሻሊ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ጉድ what is DOS mean? DOS or denial of service attack is an attack or attempt to prevent users from being able to access the internet or any other network services. Such attack may come in different forms and are done by a group of perpetrators. One common method of doing this is to overload the system server, so it cannot anymore process legitimate traffic and will be forced to reset. እንግዲህ ዶዝ ወይም denial of service attack እንግዲህ አንዱ የኔትወርክ አታክ ታይፕ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉ አታከሮች ሪኩዌስት በቃ ኮንቲኒዩስ የሆነ ሪኩዌስት በመላክ ለሰርቨሩ ማጨናነቅ፣ ሰርቨሩ ኮንቲኒዩስ የሆነ ኖርማል ስራውን እንዳይሰራ ማድረግ፣ ኦቨርሎድ ሲስተም ሎዱን መጨመር፣ ዜን ሰርቨሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢዘር ሪሴት ኦር ፌል ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኖርማል የታቀደለትን ወይም እንዲሰራ ታርጌት የተደረገውን ወርክ አይሰራም ማለት ነው። በዚህ መልኩ okay, we will already see what is denial of service mean, and the next one is what is OSI and what role does it play in computer networks. ኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ እንግዲህ OSI 7 ሌየሮች አሉ። በተከታታይ ነው ማወራችሁ። እነዚህ 7 ሌየሮች ኮምፒውተር ኔትወርክ ላይ ምንድነው ሮላቸው ነው። እንግዲህ OSI open system interconnection ወይም interconnect የምንለው serves as a reference model for data communication. It is made up of 7 layers. I already told you, with each layer defining a particular aspect on how a network device connect and communicate with one another. On a layer, one layer may deal with the physical media used, while another layer dictates how data is actually transmitted across the network. እንግዲህ ከፊዚካል ላየሩ ከሴንደሩ እስከ ሪሲቨሩ ያለው ፕሮሰሶች ሩላቸው የእያንዳንዳቸው ላየሮች ሩል ስፔሲፊካሊ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ሩት ከመፈለግ አንስቶ ፓዝ ከመፈለግ አንስቶ ፓኬት ወይም ዳታ ፍሬሞችን ፓኬት በፓኬት ከማዘጋጀት አንስቶ እያንዳንዳቸው ታስክ ስፔሲፊካሊ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ለኦኤስአይ ሞዴል ወይም ኦፕን ሲስተም ኢንተርኮኔክት የምንለው ማለት ነው። ጉድ what is the purpose of cables being shielded and having twisted pair? ፐርፖዙ ምንድነው? አሁን twisted pair እንላለን፣ shielded unshielded እንላለን ኬብሎቹን እና
ፐርፖዙ ምንድነው? የኬብሎቹ ሸልድ መሆናቸው ትዊስትድ መሆናቸው ምንድነው ፐርፖዙ ካል the main purpose is it prevents cross talk are electromagnetic interference እንግዲህ ወደ ፊዚክሱ መሄዳለ ዜጋ electromagnetic interference or noise የሚባላል በኔትወርኪንግ ኮንቴክስት እንግዲህ ስፔሻሊ ዋየርለስ ላይ በጣም ይሄ ነገር ተጽዕኖ ያሳድራል that can affect data being transmitted across the cables በኬብል ሲስተም ሲሆን ኬብሉን ሸልድ በማድረግ ትዊስትድ በማድረግ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፈረንስን ወይም ክሮስ ቶክን ፕሪቨንት ማድረግ ይቻላል። ዋየርለስ ኔትወርኪንግ ላይ ራስን የቻለ ቻፕተር አለው ኦር ቶፒክ አለው ስለ ኖይዝ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፈረንስ የሚያወራ ማለት ነው። ከአንድ ኔትወርክ ክላስተር ወጥተን ወደ ሌላ ኔትወርክ ክላስተር ሲንገባ የሚፈጠር መጋጨት ወይም መረበሽ ነገር አለ። እኛ በማንቀው ስፒድ ቼንጆች አፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ሶ the main purpose of twisted pair cables being shielded and twisting እንግዲህ አድቫንቴጃቸው ወይም ፐርፐዛቸው ምንድነው ካለ ሜን ፐርፐዙ ምንድነው ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፈረንስን ፕሪቨንት ማድረግ ወይም ክሮስ ቶክ የሚባሉትን ነገሮች ማስወገድ ነው ማለት ነው። good the next one is what is the advantage of address sharing by using address translation instead of routing address sharing provides an inherent security benefit that is because host PCs on the internet can only see the public IP addresses of the external interface on a computer that provides address translation and not the private IP address on the internal network ስለዚህ ከሴኩሪቲ አንፃር IP address by using address translation instead of routing and address sharing provides an inherent security benefit ያለው because host PCs on the internet can only see the public IP address ብቻ ነው የሚታየው እንጂ of the external interface ነው እንጂ የእያንዳንዷ ሲንግል ፕራይቬት IP address አይታይም። ስለዚህ IP address ወይም address sharing አድቫንቴጁ ምንድነው ከተባለ inherent security benefit ነው ያለው ከሴኩሪቲ አንፃር እንደዚህ ነው ማለት ነው። good what are the MAC address እንላለን media access control uniquely identifies a device on the network. It is also known as physical address or Ethernet address. A MAC address is made up of 6 byte parts. እንግዲህ MAC ምንድነው የሚባል አብሪቬሽን media access control የሚባለው ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርገው ዲቫይስ ኦን ዘ ኔትወርክ ነው። የሆነ ኔትወርክ አለ ከዛ ኔትወርክ በኋላ የዲቫይሷን ስፔስ ሃርድዌር ዲቫይሷን ነው ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ማለት ነው። እሱ also known as physical address ብለን እንጠራዋለን ኦር ኢተርኔት አድሬስም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በ6 ባይት ፓርት ነው ሜድ ወይም ኦርጋናይዝም የሚደረገው ወይም በእንድል የሚደረገው የሚታጨቁት ማለት ነው። good what is the equivalent layer or layers of the TCP/IP application layer in terms of open system interconnect reference model ከተባለ the TCP/IP application layer actually has 3 counterparts on the OSI model the session layer the presentation layer and the application layer እነዚህ ሶስቶቹ በኦኤስአይ ላየር የቲሲፒ/አይፒ አፕሊኬሽን ላየሮች እንግዲህ የሚይዟቸው ናቸው ማለት ነው። ቲሲፒ/አይፒ 4 ላየር አለው ብያቸዋለሁ። ኦኤስአይ ደግሞ 7 ላየር አለው ብያቸዋለሁ። ሶስቱ እነዚህ በቲሲፒ/አይፒ ላይ አፕሊኬሽን ላየር ላይ ነው ኢኩዊቫለንት ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። ቲሲፒ/አይፒ ላየር እና ወይ ሞዴል እና OSI ሞዴል የምንለው ሁለቶቹ ሞዴሎች እዚህ ጋር ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ያለው። OSI 7 ነው TCP/IP 4 ነው ማለት ነው። how can you identify the IP class of a given IP address የIPን ክላስ እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምናደርገው? የሆነ IP address ይሰጠናል ከዛ IP address ከተባለ by looking at the first octet of any given IP address you can identify whether it is a class A class B or class C መሆኑን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን በብዛት ሶስቶቹ ክላሶች ላይ ስለምንሰራ ማለት ነው። if ዲና ኤም አለ
up to F I think. If the first octet begins with a 0 bit, the address is a class A address. If it begins with bits like 10, then the address is class B. If it begins with 110 bit, then the class is class C. ብለን እንመድበዋለን ወይም እናውቅ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። Okay, good. እንቀጥላለን. Then the next one is what's the main purpose of OSPF እንለዋለን. The abbreviation form of open shortest path first. Now the function of router is finding the shortest path of a given request network path ነው እንግዲህ። So OSPF ደግሞ ምንድነው main purpose main purpose ምንድነው ካለ is a link state routing protocol that uses routing tables to determine the best possible path for data exchange. እንግዲህ ብዙ ፓዞች ይኖራሉ ከዛ ፓዝ ሾርተስት እና ቤስት የሚለውን ፋይንድ የሚያደርግልን ኔትወርክ ስቴት ራውቲንግ ፕሮቶኮል OSPF እንለዋለን ማለት ነው። what are firewalls? next firewall ሶፍትዌርም ሃርድዌርም ሊሆን ይችላል ብያቸዋለሁ። firewall serve to protect an internal network from external attacks. This external threat can be hackers who want to steal data or computer virus that can wipe out data in an instant. It also prevents other users from external networks from gaining access to the private network. እንግዲህ ከሃርድዌር አንፃርም ከሶፍትዌር አንፃርም ነው። ከሶፍትዌር አንፃር ኮንፊገሬሽን ያስፈልጋል፣ ሲስተም ኮንፊገሬሽን። ሃርድዌርም ዘሰማሽ ኮንፊገርድ ተደርጎ ሃርድዌር ዲቫይስ ነው ማለት ነው ፋየርዋል የምንለው። good. Then the next one is describe star topology. Star topology consists of a central hub that connects two nodes. This is one of the easiest to set up and maintain. What are gateways? Gateways provide connectivity between two or more network segments. It is usually a computer that runs the gateway software and provides translation services. This translation is a key in implementing different systems to communicate on the network. This is what is gateway mean. So what's the advantage of star topology? Gateway ነው ረነ one major disadvantage of a star topology is that once the central hub or switch gets damaged, the entire network becomes unusable. The baddest level እንግዲህ ትልቁ ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? ሴንትራል ሃቡ ኦር ስዊቹ ዳሜጅድ ከሆነ the whole network becomes fail or unusable ይሆናል ማለት ነው። star topology እዚህ ጋር ዲፊኒሽን አይተናል። star topology consists of a central hub that connects to nodes. This is one of the easiest to set up and maintain ነው ብለናል። ለሴትአፕም ለሜንቴናንስም easiest way ነው። ግን ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው ካላችሁ ሴንትራል ሃቡ ዳሜጅድ ከሆነ the whole network ምን ይሆናል ማለት ነው? unusable ወይም ፌል ያደርጋል ማለት ነው። what is SLIP? sleep a serial line interface protocol is actually an old protocol developed during the early Unix days. This is one of the protocols that are used for remote access. Good. The function of network administrator. What's the function of network administrator? Network admin እንላለን። What the role or function is? The network administrator has many responsibilities that can be summarized into three key functions. Installation of networks, configuration of networks, and configuration of network settings, and maintenance troubleshooting of networks. እነዚህ ናቸው እንግዲህ network installation, configuration of network settings እና maintenance troubleshooting of network ሶስቶቹ እንግዲህ main functions ተብለው የሚቀመጡ ናቸው ማለት ነው።
በጣም ጥሩ describe at least one advantage of a peer-to-peer network በጣም ጥሩ እንቀጥላለን ማለት ነው one disadvantage of peer-to-peer network is when you are accessing the resources that are shared by one of the workstations or one of the end users of the network the workstation takes a performance hit this is one disadvantage what is hybrid network hybrid network is a network setup that makes use of both client server and peer-to-peer architecture hybrid network እንለዋለን ማለት ነው both ከላይ ስለ peer-to-peer አውርተናል ከዛ እንደገና ደግሞ የpeer-to-peer እና የክሊያንት ሰርቨር አርኪቴክቸር ኢን ኮምቢኔሽን ሴታፕ አጠቃላይ hybrid network እንለዋለን what is DHCP DHCP is short for dynamic host configuration protocol እንለዋለን dynamic host configuration protocol it is main task is automatically assign an IP address to device across the network እንግዲህ ኔትወርክ በሁለት መንገድ ይሰጣል ለዲቫይሶቻችን ስታቲካሊ እና ዳይናሚካሊ ስታቲካሊ ኔትወርክ አድሚኑ ራሱ አሳይን የሚያደርግለት ነው ዳይናሚካሊ ካልነው ግን አውቶማቲካሊ DHCP ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል የምንለው ለኢች ዲቫይስ አሳይን ያደርግላቸዋል IP አድሬስ ማለት ነው ዜን በየሰዓቱ ይቀያየራል ማለት ነው ለምሳሌ 100 ኮምፒውተሮች አንድ ሆስት ውስጥ ቢኖሩ ለመቶዎቹ የሰጠው IP አድሬስ ምሳ ሰዓት በኋላ ለእያንዳንዱ ኮምፒውተር ይቀይረዋል ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ነው የሚቀይረው እንዳገባባቸው ነው የሚሰጣቸው አሳይን የሚያደርጋቸው ማለት ነው it first checks for the next availability address not yet taken by any other device then assigns this to a requested device እንግዲህ ቀጣዩ አለ የለም ብሎ ያል አድሬስ ካለ ሪኩዌስት ላደረገው ክሊያንት ምን ያደርጋል አሳይን ያደርግለታል ማለት ነው ዜን ሲወጣ አሁንም ለሌላ ሰው ለሌላ ዲቫይስ አሳይን ያደርጋል ስለዚህ DHCP ምንድነው ኔትወርክ አድሬስ አውቶማቲካሊ አሳይን የሚያደርግ ዲቫይሶች ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ what is the main job or role of ART the main task of ART or address resolution protocol is to map a known IP address to a MAC layer address MAC ብያቸዋለሁ ቀደም ፊዚካል አድሬሱን ኮንትሮል የምናደርግበት ነው ብያቸዋለሁ IP አድሬስ ደግሞ ኔትወርክ አድሬሱን ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ARP ምንድነው address resolution protocol ነው maps the network and the MAC address and the IP address of that device ነው ማለት ነው ስለዚህ what is the TCP IP configuration or model ካለ TCP IP is a short for transmission control protocol or internet protocol that is the set of protocol layers that is designed to make data exchange possible on different types of computer networks also known as heterogeneous network እንለዋለን ማለት ነው good how can you manage a network using a router routers have built-in console that let you configure different settings like security and data logging. You can assign restrictions to computers such as what resources it is allowed access or what is not, or what particular time of the day they can browse the internet or limit it. You can even put restrictions on what websites are not viewable across the entire network and what is limited or restricted. So network how can you manage your network as a network admin using a router የሚለው ይሄን ይመስላል ማለት ነው ምን ዌብሳይት ምን ያክል ዩዘር ምን ያክል ሴኩሪቲ ፎር ምን ያክል ሰዓት ኔትወርኩ አክሰስ ይደረግ የሚለውን ማኔጅ የምናደርግበት በራውተራችን ኔትወርክ ማኔጂንግ ፕሮቶኮል ወይም ኔትወርክ ማኔጂንግ using router የሚለው how ለሚለው መልስ እንደዛ አድርጋችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው so what protocol can be applied when you want to transfer files between different platforms such as or such between Unix systems and Windows servers the FTP or file transfer protocol uses for file transfer between such different servers this is possible because FTP is platform independent Linux and Windows ይሁን ፕላትፎርም ዲፔንደንት ስለሆነ FTP
ለዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው good what is the use of default gateway default gateway እንላለንና default gateway ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ it provides many for the local networks to connect the external networks local networks ወደ external network connect ለማድረግ የምንጠቀምበት default gateway ይባላል the default gateway for connecting to the external network is usually the address of the external route port እንግዲህ ፕራይቬቶቹ ቪዚብል አይደሉም ብለናል ስለዚህ ፐብሊክ ፖርቱ ወይም ራውተር ፖርቱ ለኤክስተርናሉ አድሬስ ዩዥዋሊ እንጠቀምበታለን ግን ሎካሉ ወደ ኤክስተርናል ኮኔክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ዲፎልት ጌትዌይ ይባላል ማለት ነው one way of securing a network is through the use of passwords ያው authentication የምንለው ማለት ነው what can be considered as good password ካልነ good passwords are made up of not just letters እንግዲህ ሌተሮች ብቻ ላይሆን ይችላል good password ነው ወይም strong password ነው but by combine letters and numbers even including symbols a password that combines uppercase lowercase letters is favorable than one that uses all uppercases or all lowercase letters password must be not word easily guess ሊደረግ የሚችል word ሊሆን አይገባው so it is a combination of alphanumeric characters ብንለው strong password ይሆናል ብለን እናስባለን as much as possible ደግሞ longer password መሆን አለበት እንላለን ማለት ነው what the proper termination route for UTP cables unshielded twisted cables የምንለው እንግዲህ appropriate termination አቸው የምንለው twisted pair network cable in 100 ohms ስንል so UTP was a proper termination rate ነው ያወራናል ዲስታንስን አይደለም ስለዚህ termination rate 100 ohms ነው ማለት ነው per cable what is the per cable this is 100 ohms short answer ማለት ይቻላል what the netstat is command line utility program like CMD it provides useful information about the current TCP/IP setting of a connection good what is the use of default gateway default gateways provide you means for the local networks to connect to the external networks የናውርተናል ምናል ፎሎም ይሻለው what happens when you use cables longer than the prescribed lengths to pair cables ለምሳሌ ትናንት 100 ሜትር በላይ ከሆነ ሪፒተር ያስፈልገናል ከዛው ሲግናሉ ሎስት ይሆናል ብያቸዋል ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ከፕሪስክራይብድ ሌንግዝ ከተፈቀደው ሌንግዝ በላይ ብንጠቀም ምን ይፈጠራል ካለ cables that are too long would result in signal loss this means that the data transmission and reception would be affected because the signal degrades over lengths ይሄንን እንግዲህ ትናንትና አወራችሁ signal loss happen ያደርጋል ማለት ነው what common software problems can lead to network defects software related problems can be any or combination of the following the first one client server problem application conflicts error in configuration protocol mismatch security issues and user policy and right issue ምንድናቸው ማለት ነው software related problems ናቸው ማለት ነው ኔትወርካችን ዲፌክት ሊያደርጉብን የሚችሉ የተወሰኑትን ሊስት ዳውን አድርጉ ብትባሉ ሰርቨር ክላይንት ሰርቨር ፕሮብሌም አፕሊኬሽን ኮንፍሊክት ኤረር ኢን ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል ሚስማች ሴኩሪቲ ኢሹ ኤንድ ዩዘር ፖሊሲ ኤንድ ራይት ኢሹ የሚሉት ይሆናሉ ማለት ነው ጉድ what is ICMP is internet control message protocol like FTP it provides messaging and communication for protocols within TCP/IP stack this is also the protocol that manages error messages that are used by network tools such as ping ብለን የምንጽፈው ኮማንድ አለ አይደል just like to this ማለት ነው ICMP የምንለው ማለት ነው what is ping is a utility program that allows you to check connectivity between network devices on the network you can ping a device by using its IP address or device name such as computer name እንግዲህ ካንደኛው ኢንድ ዲቫይስ ነን የዛኛውን ኢንድ ዲቫይስ IP address ping አድርገን በመጻፍ IPውን ብቻ ping በማድረግ
ኮኔክትድ ሆኗል አልሆነም የሚለውን ቼክ ማድረግ የምንችልበት ፒንግ የተባለ ዩቲሊቲ ፕሮግራም ወይም ኮማንድ ነው ማለት ነው። what is peer to peer እንግዲህ peer to peer ኔትወርክ አርኪቴክቸር ነው ያቻለ that does not reply on a server ላይ ሳይሆን ሪፕላይ የሚደረገው peer equal performance ወይም equal right ወይም access control ያላቸው ፒሲዎች on this network act as individual workstation ይሆናሉ ማለት ነው። good ኦኬ በጣም ጥሩ አሁንም እንቀጥላለን what is ping የሚለውን አየነው what is peer to peer ነው አየነ what is DNS እንላለን domain system እንለው ደግሞ ምንድነው the main function of this network service is to provide host names to TCP IP address resolution host name አለ አይደል እንዴ ይሄን host name ወደ TCP IP address resolution የሚተካልን ፕሮቫይድ የሚያደርግልን host name-ን ምን እንለዋለን DNS ሲስተም እንለዋለን ወይም ዶሜን ኔሚንግ ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። TCP IP አድሬስ ለኢንድ ዲቫይሱ የሚሰጥልን ነው ማለት ነው። DNS ደግሞ host name-ን ምን የሚያደርግልና ወደ TCP IP አድሬስ ሪዞሉሽን የሚቀይርልን ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ the next one is what advantages does fiber optic cable have over other media fiber optic እንላለን እና fiber optic one major advantage of fiber optic is that it less susceptible to electromagnetic interference እንግዲህ twisted shielded ምናምን ያደረገን ምን አድርገናል ኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንተርፈረንሱ እንዲቀንስ አድርገናል ፋይበር ሲሆን ደግሞ ጭራሽ አሁንም በጣም ይቀንስልናል ማለት ነው it also supports higher bandwidth transmission meaning more data can be transmitted and received signal regarding is also very minimal over long distance ስለዚህ ከሌሎቹ እየተሻለ ይመጣል ማለት because it is expensive ነው by the way cost እሺ what is the difference between a hub and a switch hub እና switch ልዩነታቸው ምንድነው የት ላይ ነው የሚሰሩትስ a hub acts as a multi port repeater ድማሮቻቸዋል ኬብል ሌንግዝ እየጨመረ ሲሄድ ከ100 ሜትር በላይ ሲሆን መሃል ላይ ሪፒተርስና አስገብተን እንደገና ሲግናሉን ስትሪንግዝ ጨምረን መላክ እንችላለን ብያቸዋለሁ ምክንያቱም ከ100 ሜትር በላይ ከሆነ ወይም ከተፈቀደው ሌንግዝ በላይ ከሆነ ሎስት እንዳይሆን ማለት ነው ሶ መልቲ ፖርት ሪፒተር ሆነ ማለት ሃው ምንም ሌላ ነገር የሚሰራው ነገር የለም ሲግናል ስትሪንግዝ በመጨመር መልቲ ፖርት መሆን ብቻ ነው however as more and more devices connected to it would not be able to efficiently manage the volume of traffic that passes through it a switch provides a better alternative that can improve the performance especially when higher traffic volume is expected across all ports እንግዲህ ያኛው እንዳለ ነው ብያቸዋለሁ አንተ ነው የሚለው ይሄኛው ግን alternative or better alternative to improve the performance of the transmission እንደዛ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው ይሄን አይፒ አድሬስ የለውም ይሄኛው ደግሞ አለው ይሄም አንድ ዲፈረንስ ነው ማለት ነው good what are the different network protocols that are supported by Windows RRAS service there are three main network protocols supported NetBLU TCP IP and IPX የሚባሉ ሶስት የኔትወርክ ፕሮቶኮሎች አሉ በRRAS service Windows RRAS service support የሚያደርጉ ማለት ነው good what are the maximum networks and hosts in a class A B and C networks for a class A there are 126 possible networks 16,777,214 ሆስቶች ማስተናገድ የሚችል አለው ማለት ነው ክላስ ቢ ደግሞ there are 16,384 possible networks and 65,534 hosts ኔትወርክ እና ሆስቱን ነው እንግዲህ አሁን መለየት ያለብን እዚህ ጋር 126 ብቻ ናቸው እዚህ ጋር ግን ይጨምራል ይሄን ያክል ኔትወርክ ይሄን ያክል ሆስት ይኖራል ማለት ነው ክላስ ሲ ይሄን ያክል ኔትወርክ and ይሄን ያክል ሆስት አድሬስ ይኖራል ማለት ነው ያው 8 ቢት እየያዘ በ0 እና በ1 ሪፕሬዘንት የሚደረገው ከዶት በኋላ የሚቆጠሩት እንትኖችም ነው ይሄን ነገር
ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ማለት ነው ክላስ ኤ ክላስ ቢ እና ክላስ ሲ ቀደም ያየነው 0 ሲሆን አንድ 0 ሲሆንና አንድ 0 ሲሆን የትኛው ክላስ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል የሚለው ማለት ነው ጉድ መጀመሪያዎቹ ጥያቄዎች አለ ክላስ ኤ ሲሆን ዲተርማይን ለማድረግ ለመለየት ክላስ ኤ መነሻው ስንት መሆን አለበት ክላስ ቢ መነሻው ስንት መሆን አለበት ክላስ ሲ መነሻው ስንት መሆን አለበት የሚለውን ተወራላችሁ ወደ ኋላ ካለው ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ what the standard color sequence of a straight through cabling እንግዲህ ኬብል ከክላይምቢንግ ወይም ኮንፊገር ስናደርግ ኬብላችን በRJ45 ከለር አሬንጅመንቱ ሲኩዌንሱ እንዴት ነው በስትሬት ስሩ ኬብሊንግ ክሮስ ኦቨር እና ስትሬት ስሩ ምን ሪፖርታንት ኬብሊንግ አለ አይደለ ክሮስ ኦቨር ሲሆን ለፒር ቱ ፒር ነው ተጠቀመት ይሄ ደግሞ ኖርማል ስታንዳርድ ይጠበቃ ነው ማለት ነው ስትሬት ስሩ ኬብል ኦሬንጅ ዋይት ኦሬንጅ ግሪን ዋይት ብሉ ዋይት ግሪን ብራውን ዋይት ብራውን የሚል 8 አይነት የከለር አሬንጅመንቶች አሉ ማለት ነው so this is the straight through cabling sequence or order no ማለት ነው what protocols fail under the application layer of the TCP/IP stack the following are the protocols under TCP/IP application layers FTP TFTP telnet remote server ተጠቀለና SMTP የምንለው application protocols አሉ ማለት ነው good you need to connect two computers for file sharing is it possible to do this without using a hub or a router yes or no question yes how ለሚለው ደግሞ you can connect two computers together using only one cable a crossover type of cable peer to peer ስለሆነ ማለት ነው ኮምፒውተሮች ወይም ሁለት ኢንድ ዲቫይሶች ስለሆነ across types across the crossover type cable can be used in this scenario in this setup the data transmit pin of one cable is connected to the data receiver pin of the other cable and vice versa how we share files between two computers without having a router or switch using only one single cable email video search ላችኋለሁ እንዴት አድርገን ሼር እንደምናደርገው IP address እንደምንሰጥ ወይም ብሮዝ እንዴት እንደምናደርግ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ከኔ ቻናል ላይ ማየት ትችላላችሁ how to share peer to peer network የሚል እዛ እዩት ይሄን ደስ ይመስላል yes and how okay next question what are the maximum networks and hosts in class A B and C networks ይሄን አሁን ያየነው ነው የተደገመ ጥያቄ ነው what is IP config ምንድነው ካላችሁ IP config is a utility program like ping that is commonly used to identify the address information of your computer on a network IP config ብለን ራን ስናደርግ ወይም ኢንተር ስንለው ተርሚናላችን ላይ የኮምፒውተሩን የአድሬስ ኢንፎርሜሽን ያወጣልና ማለት ነው it can show the physical address as well as the IP address of that computer network ማለት ነው good what is the difference between a straight through and crossover cable straight through እና crossover ቀደም ያወራዋቸው ነው straight through cable is used to connect computers to switch hub or router but crossover cable is used to connect two similar devices or to peer network architecture ማለት such as PC to PC or hub to hub ነው ማለት ነው ይሄን hub to hub ብዙ ጊዜ ማለት የተለመደ አይደለም PC to PC ግን ብዙ large volume of ፋይሎችን ሼር ለማድረግ ትራንስፈር ለማድረግ በቃ እንደ ፍላሽ በሉት ምን ተጠቀመበት ኔትወርክ አርኪቴክቸር ነው ማለት ነው ኬብል እንትኖች ደግሞ ስትሬት ስሩ ኬብል ለዲፈረንት ዲቫይስ ነው ኮምፒውተር ቱ ስዊች ቱ ራውተር like this but crossover cable ግን ለፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን ምን ተጠቀመበት ነው ማለት ነው good this is the main difference what is client server is also like peer to peer network architecture where in one or more computers act as a server and when ብዙ computers act as a servers provide a centralized repository of resources such as printers and files client refers to workstations or nodes that access that server ይሄ client server architecture የምንለው ነው ማለት ነው somewhere አንድ ኮምፒውተር ፋይል ይዞ ይቀመጣል then ወደዛ ኮምፒውተር ሪኩዌስት በማድረግ ሰርቪስ ያ ሰርቨር ደግሞ ወይም ያ ኮምፒውተር ደግሞ ሰርቪሶችን ሪሊዝ በማድረግ ወይም ሪስፖንድ በማድረግ
ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ሜካኒዝም ኔትወርክ አርኪቴክቸር ክላይንት ሰርቨር አርኪቴክቸር እንለዋለን ማለት ነው። ጉድ ዲስክራይብ ኔትወርኪንግ what is networking? Networking refers to the interconnection between computers and peripherals for data communication. Networking can be done using wired cabling or wireless link. እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። simple definition. When you move the NIC card from one PC to another PC, does the MAC address get transferred as well? Yes, that is because MAC addresses are hardwired into NIC security, not the PC. This also means that a PC can have a different MAC address when the NIC card was replaced by another one. NIC network interface card ናት ማለት ነው። Extreme clustering support. Clustering support refers to the ability of a network operating system to connect multiple servers in a fault-tolerant group. The main purpose of this is in the event that one server fails, all processing will continue on with the next server in the cluster. ብለን እናጠቃለን። A network that contains two servers, the 20 workstations, and 20 workstations were the best place to install an antivirus program. እንግዲህ ሁለት ሰርቨሮች አሉ፣ 20 ወርክስቴሽኖች አሉ እና አንቲቫይረስ ሶፍትዌር የት ጋር ብናስቀምጠው ወይም ኢንስቶል ብናደርገው ቤስት ሶሉሽን ወይም ቤስት ዲሲሽን ነው ብለን እንወስዳለን ካልን an antivirus program must be installed on all servers and workstations to ensure protection. ሰርቨሩ ብቻ ጭነን ወርክስቴሽኖቹን ከተሆናቸው መስናቀልናቸው ማለት ነው። The reverse is true for workstations and servers. That is because the individual users can access any workstation and introduce a computer virus when plugging in their removal of hard disk or drive or flash drives. It may expose to this virus. So we should install all computers or device antivirus software. Good. The next one is describe Ethernet. Ethernet is one of the popular networking technology used these days. It was developed during the early 1970s and is based on specifications as stated in the IEEE. Ethernet is used in local area networks. ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንተርኔት ምንድነው? ኔትወርኪንግ ቴክኖሎጂ ነው። በ1970ዎቹ አካባቢ ኢንትሮዲዩስ የተደረገ ዴቨሎፕ የተደረገ IEEE ስታንዳርድ ያለው ማለት ነው እና ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ላይ አፕላይ ማድረግ የሚቻል ማለት ነው። What are some drawbacks of implementing a ring topology? In case one workstation on the network suffers a malfunction, it can bring down the entire networks. Another drawback is that when there are adjustment and reconfiguration needed to be performed on a particular part of the network, the entire network has to be temporarily brought down as well. This is a drawback of implementing ring topology. Ring topology is a drawback or weakness. What is the difference between CSMA/CD and CSMA/CA? Collision detection and collision avoidance ማለት ነው። Transmits data frames whenever a collision occurred. CSMA/CA collision avoidance will first broadcast intent to send prior to data transmission ብለን ዲፋይን አደርጋቸዋል ማለት ነው። ሁለቶችን ዲቴክት ያደርጋል ዜና avoid ያደርጋል ማለት ነው። What is SMTP? SMTP is short for simple mail transfer protocol. This protocol deals with all internal mail and provides the necessary mail delivery services on the TCP/IP stack. What is multicast? Multicast routing. Multicast routing is a targeted form of broadcast that sends messages to a selected group of users instead of sending it to all users on its subnet ማለት ነው። What is the importance of encryption on a network? Encryption is the process of translating information into a code unknown format that is unreadable by the user. It is then translated back or decrypted back to its normal readable format using
a secret key or password. Encryption helps ensure that information that is intercepted halfway would remain unreadable because the user has to have the correct password or key for it unless it is meaningless. Encrypt ከተደረገ በኋላ ዶክመንቱ አስፈላጊ የሆነ ፓስወርድ ዲክሪፕሽን ኪ ካልተላከለት ወይም ካልደረሰው ይሄ ኢንክሪፕትድ የሆነውን ዳታ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። How are IP addresses arranged and displayed? IP addresses are displayed as a series of 4 decimal numbers that are separated by period or dot. Another term for this arrangement is the dotted decimal format እንላለን። Example 192 168 101.24 dots 4 dots ነው እንግዲህ 1 3 4 እንደዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። Good, this is all about networking equations definition type equations, the second part, and I will prepare also the third part from question 83 up to question 100 in the next program or next video. Please subscribe, like, share this video. Thank you again and again. Goodbye. Sami Tech.